Guys, good morning for today's vlog. Arito rin sa Sipalay City Hall guys. Nag-stopover kami din. Pa picture taking mga guests guys. Gapit kami din. Para nga ma-flex kumasin yun guys ang paano. Newly built nga City Hall sa Sipalay guys. Kung makita nyo guys, katawag sang White House ang concept sang City Hall sang Sipalay guys. Panano sang location din guys, Kaligwen. Kalapad din guys ang City Hall guys. Kung makita nyo din sa tubang ko guys, oh. Marami siyang ila park. Yung mga katawa mo siyang pag construct guys, pag sit up sang ila landscape. Katawa mo din guys. Kalapad sang ila City Hall din guys sa tubang. So kumpara mo to sa sa NGC sa Bacolod guys. Amazing din ila place guys. Alin sa tourist spots hasta sa ila City Hall. Ma-amaze ka di guys sa lugar guys. Katawag mo sang Sipalay. Thank you so much kid Sipalay. Amazing kami sa inyo place dito sa sa Negros Occidental. Thank you for watching. God bless inyo tanan. Kag happy Friday.